दुर्गापुर स्टील सिटी में पार्टी ऑफिस को गिराने के स्टील फैक्ट्री अधिकारियों के कदम पर भारी विवाद हो गया है। जानकारी के मुताबिक दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के अधिकारियों ने दुर्गापुर के मार्कोनी इलाके में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ऑफिस पवित्र चटर्जी स्मृति भवन पर बुलडोजर चला दिया। दूसरी ओर जब महिष्कपुर इलाके में डीएसपी की जमीन पर बने सीपीएम पार्टी ऑफिस को गिराया जाना था तो सीपीएम कार्यकर्ताओं और समर्थकों की फैक्ट्री अधिकारियों से झड़प हो गई। जब मामला गर्मा गया तो स्टील फैक्ट्री के अधिकारी आखिरकार वहां से चले गए। सीपीएम लीडरशिप ने मांग की है कि किसी भी बेदखली या गिराने की कार्यवाही से पहले संबंधित पक्षों को सही नोटिस दिया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि उस नियम के अनुसार कार्यवाही की जाए। অন্য কিছু না, আমরা কেন ভাঙতে যাব? আপনার কাজ আপনি বলে দিয়েছেন। আমরা আমি বলি ভয় কেন দেখাবো আপনাদেরকে? শোনেন, পুলিশ হচ্ছে সরকারি অর্ডার ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য। আপনার যদি ওনারা ভাঙে ভালো, ওনার যেটা হবে ওনাদের ব্যাপার, ঠিক আছে? আমরা ওনাদের সঙ্গে আছি অ্যাকম্পানি করার জন্য, অন্য কিছু না। আমি সবার আমরা ভাঙার জন্য এও করেছি। আমরা আপনাদেরকে দেখুন, আমরা এটা আমরা দেখুন, এটা একটা গণতান্ত্রিক দেশ। গণতন্ত্রটাকে রক্ষা করতে হবে। সেই গণতন্ত্রকে রক্ষা করা অনুযায়ী আমাদের এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট। সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে ট্রেড ইউনিয়ন বেস জায়গা। সেখানে সব ধরনের 7-7টা ট্রেড ইউনিয়ন আছে। আমাদের যত কিছু অ্যাক্টিভিটি হয়, ভালো হোক বা আরও কিছু হয়, যে আরও কিছু অ্যাক্টিভিটি করতে হবে, সবগুলো আলোচনার মাধ্যমে হয়। তার একটা ক্রাইটেরিয়া ঠিক হয়। সেখানে আমরা পরিষ্কার করে একটা কথাই বলছি যে পুলিশকে বলছি, আপনাদের প্রশাসনিক স্তরে সমস্ত রাজনৈতিক দল আছে, সেই রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করুন। আর আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে ট্রেড ইউনিয়ন যেখানে যা আছে, ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে আলোচনা করে আপনারা ঠিক করুন যে এই ক্রাইটেরিয়া বেসিসে সমস্ত আনঅথরাইজড জায়গা ভাঙছে। সেই ক্রাইটেরিয়াটা ঠিক হবে, আলোচনা হবে, গণতান্ত্রিক পরিবেশে আলোচনার মধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে সমস্ত বিষয়টা আমাদের আলোচনার মধ্যে চাইছি। আমরা জোর জবরদস্তি কোনো কিছু হওয়ার বিরুদ্ধে। জোর জবরদস্তি করা যাবে না। কেন জোর জবরদস্তি? এটা একটা গণতান্ত্রিক জায়গা, সবার মতামত আছে, বিভিন্ন পরিবেশ আছে, পরিস্থিতি আছে, সবটাকে যদি আমাদের সুস্থভাবে রাখতে হয় তাহলে আমাদের এই আলোচনার জায়গাটাকে খোলা রাখতে হবে। এইটাই কি মনে হচ্ছে কোনো রাজনৈতিক কারণে এগুলো ভাঙা হচ্ছে? না, রাজনৈতিক কারণ কি? আমরা তো পরিষ্কার বললাম, সর্বস্তরে ট্রেড ইউনিয়ন, পুলিশকে বললাম, সর্বস্তরে রাজনৈতিক দলগুলোকে মিলে আলোচনা করে ক্রাইটেরিয়া ঠিক করে ভাঙুন। ক্রাইটেরিয়া ঠিক করুন, আমাদের অসুবিধা নেই। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।